ये है हमारी जमीन, हमारा घर। आप इस प्लेनेट के किसी हिस्से पर रहते हैं। यहाँ पर कई तहजीबें पैदा हुई और वक्त गुजरने के साथ इनका खात्मा हो गया। हमारी जमीन का सरकमफेरेंस यानी इसकी गोलाई का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का सफर तकरीबन 40,075 किलोमीटर है और ये हमारे सूरज के पास मौजूद तीसरा सियारा है और सोलर सिस्टम का पांचवा सबसे बड़ा सियारा, जिसका मैस 6.66 ट्रिलियन टन है। ये वाहिद एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर जिंदगी बढ़ने के लिए साजगार माहौल मौजूद है। साइंटिस्ट कायनात में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सूरज और सियारों को खोज चुके हैं, मगर इन्हें अब तक जमीन के अलावा कहीं भी जिंदगी के आसार नहीं मिले। जमीन का डायमीटर है 12,742 किलोमीटर, जो सुनने में शायद आपको बहुत ज्यादा लगे, क्योंकि हमारी जमीन चांद और सोलर सिस्टम के दूसरे सियारों के साइज के मुकाबले में काफी बड़ी भी है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी कायनात की अब तक की डिस्कवर शुदा सबसे बड़ी चीज आखिर क्या है। दोस्तों, जब हम इस पूरी कायनात में मौजूद सबसे बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के सफर पर निकले तो हर गुजरते वक्त के साथ हम पर हैरतों के पहाड़ टूटते चले जाते हैं और ऐसे हैरत अंगेज इंकशाफात होते चले जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम अपनी जमीन के एनवायरनमेंट से बाहर निकलकर इस कायनात की गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस कायनात की सबसे बड़ी डिस्कवर शुदा ऑब्जेक्ट। एंड बिलीव मी, आप इसे हरगिज मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हम इंसानों को हमारी औकात याद दिलाती है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इतने बड़े हैं तो इनको पैदा करने वाली जात खुद कितनी बड़ी होगी। सो इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े सियारे का नाम है जुपिटर, जो कि जमीन से 60 करोड़ किलोमीटर दूर है और जमीन से साइज में इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जमीन जैसी 1300 जमीनें समा सकती हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है, यानी कि यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, लेकिन जमीन के मुकाबले में इसका साइज सिर्फ 318 गुना ज्यादा है। मगर जमीन के जैसे इसकी कोई ठोस सरफेस मौजूद ही नहीं है जहां कोई इंसान या जानदार कदम रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर का इतना बड़ा साइज भी हमारे सूरज के मुकाबले में एक छोटा सा नुक्ता नजर आता है, क्योंकि हमारे सूरज में तकरीबन 1000 जुपिटर जैसे सियारे समा सकते हैं और ये जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी कि हमारे एक सूरज के अंदर 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। लेकिन ये तो अभी बस शुरुआत है, क्योंकि हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़े सितारे हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं और अब तक खोजा गया सबसे बड़ा सितारा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है, इसका नाम है युवा स्कूटी, जो जमीन से 5100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। यानी कि इतना दूर कि अगर आप दुनिया की सबसे तेज रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी सफर करें तब भी सितारे तक पहुंचने के लिए आपको 5100 साल लगेंगे। ये 2.37 बिलियन किलोमीटर के डायमीटर तक फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 400 करोड़ सूरज फिट हो सकते हैं, जबकि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लाइट को पहुंचने में भी 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इसके साइज का मवाजना जमीन के साथ किया जाए तो जमीन इसके सामने एक एटम के जर्रे से भी छोटी है, क्योंकि इस एक सूरज के अंदर 650 खरब जमीनें समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सितारा वाहिद एक ऐसी चीज नहीं है जो कायनात में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कायनात में क्यूजार नाम के बहुत बड़े मैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं जो कि दूसरे तारों को खाकर अपना साइज बढ़ाते रहते हैं और इनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे चमकदार रोशनी होती है। टॉन 618 क्यूजार, जो कि जमीन से 3.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, अब तक खोजा गया सबसे बड़े साइज का और सबसे चमकदार क्यूजार है, जिसकी चमक 140 अरब सितारों की चमक के बराबर है। यानी कि कुल 1000 गैलेक्सीज को भी अगर आप एक साथ मिला दें तो वो भी इसकी चमक के सामने मान पड़ जाएंगी। इसका साइज 198 बिलियन किलोमीटर है और इंसानों के पास मौजूद अब तक का सबसे तेज तरीन एयरक्राफ्ट, जिसे कहते हैं न्यू होराइजन, इसको भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए 400 साल लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर 4.5 लाख युवा स्कूटी जैसे सितारे समा सकते हैं। अगर साइज के एतबार से यूनिवर्स के सबसे बड़े सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसका जवाब है क्यूजार टॉन 168, क्योंकि अब अगर हमें इससे भी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को कायनात के अंदर ढूंढना है तो वो हमें सिंगल साइज में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर के शेप में मिलेंगे, जिनका साइज आपके दिमाग को चकरा कर रख देगा। यूनिवर्स में नेबुलाज एक ऐसी जगह होती हैं जो गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों पर मुश्तमिल होती हैं और इन जगहों पर सितारे पैदा होते हैं। सबसे बड़े नेबुला का स्ट्रक्चर जो हम इंसानों ने अब तक डिस्कवर किया है वो जमीन से 6500 से 10,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे कैरिना नेबुला कहते हैं। यहाँ सितारों के फटने के बाद जमा हो जाने वाले डस्ट के बादल कई 100 लाइट ईयर की दूरी तक फैल जाते हैं।
کیا آپ یقین کریں گے کہ یہ نیبولا 460 لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سپیڈ آف لائٹ سے بھی 460 سال تک سفر کرنا پڑے گا۔ یاد رہے کہ سپیڈ آف لائٹ اس کائنات میں سب سے تیز ٹریول کر سکتی ہے، جو ایک سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے اندر زمین کے 7 چکر لگا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی کائنات کی وسعتوں کے اندر یہ کچھوے کی چال سے بھی سوچتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کیرنا نیبولا ٹون 168 کی اوزار سے بھی 22,000 گنا بڑا ہے؟ لیکن اس طرح کے تقریباً 3,000 کے قریب نیبولاز صرف ہماری ایک ملکی وے گلیکسی کے اندر موجود ہیں، اور ہماری ملکی وے گلیکسی 1 لاکھ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے اندر 500 ارب سے زیادہ سٹارز یا زمین پر موجود ٹوٹل ریت کے ذروں سے بھی زیادہ سٹارز موجود ہیں۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ ہم انسان آج تک اس کی اسپائرل شیپ کو کبھی حقیقت میں دیکھ ہی نہیں پائے، اور نہ ہی کبھی دیکھ پائیں گے، بلکہ اس کے آس پاس موجود گلیکسیز کی شیپ کو دیکھ کر ہم نے اس کے سائز کے بارے میں اندازہ لگایا ہے۔ ملکی وے گلیکسی کیرنا نیبولا سے سائز کے اندر 230 گنا بڑی ہے، لیکن ہماری اتنی بڑی گلیکسی بھی یونیورس کے سائز کے سامنے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر سب سے بڑے سائز کی گلیکسی کی بات کریں تو IC1101 کا اس میں کوئی مقابلہ نہیں، جو زمین سے 100 کروڑ لائٹ ایئر کی دوری پر موجود ہے اور اب تک کی کھوجی گئی سب سے بڑی گلیکسی ہے۔ یعنی کہ یہ اتنا دور ہے کہ اگر آج ہم انسان اس کو اپنی ٹیلیسکوپ سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے آج سے تقریباً 100 کروڑ سال پہلے کے ٹائم میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ سائز میں 40 لاکھ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلی ہوئی ہے اور اس میں 100 ارب سے بھی زیادہ تارے ہیں۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں گلیکسیز مل کر گلیکسیز کے گروپ بناتی ہیں جنہیں کلسٹرز کہتے ہیں، جبکہ کلسٹرز بھی آپس میں مل کر ایک بڑا اسٹرکچر بناتے ہیں جنہیں کہتے ہیں سپر کلسٹر، اور جس سپر کلسٹر کے اندر ہماری ملکی وے گلیکسی موجود ہے اسے ورگو سپر کلسٹر کہتے ہیں۔ یہ ورگو سپر کلسٹر 55 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے، اور ورگو سپر کلسٹر بھی اس سے بھی بڑے سپر کلسٹر یعنی کہ لیناکیا سپر کلسٹر کا حصہ ہے، جو کہ خود 250 ملین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اب تک کا کھوجا گیا جو سب سے بڑا سپر کلسٹر ہے اسے کہتے ہیں کیلیم سپر کلسٹر، جو کہ 91 کروڑ لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ لیناکیا سپر کلسٹر سے بھی 1.7 ٹائمز بڑا ہے، جس کا سائز بھی یونیورس کے سائز کے کمپیریزن میں ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری یونیورس میں کھوجا گیا اب تک کا سب سے بڑا اسٹرکچر 10 بلین لائٹ ایئر کی دوری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سپیڈ آف لائٹ سے بھی ٹریول کریں تب بھی آپ کو 10 ارب سال لگ جائیں گے، جس کا نام ہے ہرکولس کرونا بورلیس گریٹ وال، اور اس ایک سنگل اسٹرکچر کے اندر 10 ارب سے زیادہ چھوٹی بڑی گلیکسیز آسانی سے سما سکتی ہیں۔ اس طرح کے اربوں خربوں سپر کلسٹر جو کہ نقطوں کی صورت میں نظر آتے ہیں، ان سے مل کر ہماری یہ ویزیبل یا آبزرویبل یونیورس بنی ہے، جس کا سائز ہے 99 بلین لائٹ ایئر، اور یہ تو کائنات کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بارے میں ہم انسان آج جان پائے ہیں، کیونکہ اس کے پار کیا موجود ہے ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ جس آبزرویبل یونیورس کے بارے میں ہم آج جانتے ہیں یہ صرف ایک گولف بال کے سائز کے برابر ہو جو زمین کے جیسے کسی بڑے اسٹرکچر کے اندر کہیں پر رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری سائنس کے اندر ایک ملٹی ورس تھیوری بھی موجود ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہماری یونیورس جیسی کئی اور یونیورس بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب ان کا سائز کتنا بڑا ہے ہم نہیں جانتے، ہاں لیکن اتنا جان گئے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والی ذات خود کتنی بڑی ہے، جس کی مٹھی کے اندر قیامت کے روز 7 آسمان ہوں گے، اور یہی تو ہے اللہ اکبر کا اصل مطلب۔